السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة طاقات إيجابية. اليوم درس جديد كور ديال comptabilité de société semestre 4. عندنا un QCM. خصصت لكم فيه plusieurs exercices à les corriger. كنعتذر على تأخر و يعني على حساب كنحاول انني ندير لي بلوبار ديال لي فيديو. درت دابا واحد الفيديو مي ما تسجلش ليا، يعني اضطريت انني نعاودو لكم دابا ونزرف فيه. دونك قبل ما نبدا تابوناو في القناه باش يوصلكم دائما الجديد، وبارطاجيو مع صحابكم لو ماكسيموم باش كتعمل فائده، وكنتمنى لكم النجاح والتوفيق للجميع ان شاء الله. عندنا exercice 1. La société X est constituée au capital de 1 million dirhams divisé en 50 000 actions, dont 20% en nature et le reste en numéraire libéré de 1 sur 2 à la Constitution. L'actionnaire Hassani, détenteur de 4 000 actions en numéraire, a réalisé un versement anticipé. Ok. بالنسبة لا سوسيتي انونيم كتكون عندها ان كابيتال، او هذاك الكابيتال كيتقسم كيديفيزا على لي زاكسيون، وهذوك لي زاكسيون على حساب لي زاكسيونير اللي كاينين. اوكي. كاين capital en numéraire et capital en nature. Le capital en nature هو اللي كيضم les immobilisations, terrain, construction, bâtiments, etc. Par contre, le capital numéraire هو اللي كيضم الاشياء اللي هي نقديه، الاشياء اللي هي qui sont numériques. OK, les actions et les autres choses. OK. Question 1. Le capital appelé est de A 6 مليون درهم، B 4 مليون درهم، C 5 مليون درهم، D autre. دونك الجواب الصحيح هو A 6 مليون درهم. عندنا السؤال رقم 2. Le capital versé est de A 6 مليون و400 ألف درهم، B 4 مليون و400 ألف، C 5 مليون و400، D aucune réponse. الجواب الصحيح هو A 6 مليون و400 ألف. Question 3. قالوا لينا le capital libéré est de A 6 مليون و400 ألف، B 8 مليون و500، C 6 مليون، D aucune réponse. Donc الجواب الصحيح هو A 6 مليون و400 ألف. Question 4. Question 4. Le capital souscrit est de A 8 مليون، B 7 مليون، C 10 مليون، D autre. Donc الجواب الصحيح هو A. OK. Question 5. شنو قالوا لينا؟ La valeur nominale est de A 100 درهم، B 300 درهم، C 150 درهم، D autre. Donc الجواب الصحيح هو D autre. Exercice numéro 2. La société ABC est constituée au capital de 600 000 dirhams en numéraire libéré de 45 ألف درهم. libéré de 75%, divisé en 6000 actions, souscrit par monsieur Amin 10%, monsieur Saad 30%, monsieur Tazi 20%, monsieur العالمي 35%, monsieur Karim 5%. Ok. Monsieur العالمي a réalisé la totalité de son apport à la Constitution. Question 1. Le capital libéré est de A 425,500، B 502,500، C 450,000، D autre. Question. Donc الجواب صحيح هو B. Question 2.
Le capital appelé est de A 500,000 B 502,000 C 450,000 D aucune réponse. Question 3. Le capital, donc جواب صحيح هو C 450,000. Question 3. Le capital souscrit A 450,000 B 500,000 C 250,000 D autre. Ok. Donc عندنا الجواب الصحيح هو D autre. Question 4. La situation du compte 11-19 est de A 150,000 solde débiteur B 450,000 solde débiteur C 500,000 solde débiteur D aucune réponse. Donc الجواب الصحيح هو A 150,000 solde débiteur. Ok. Exercice عندنا exercice numéro 3. تبعوا معايا مزيان. Exercice numéro 3 شنو قالوا لينا. La société anonyme X est fondée au capital de 3 millions dirhams de valeur nominale 100 divisé en 30 000 actions. Monsieur Alaoui apporte la situation nette de son bilan. Terrain 560,000 dirhams, matériel et outillage 240,000 dirhams, créance 320 dirhams, empreinte bancaire 60,000 dirhams imputée sur le terrain. Fournisseur des immobilisations 40,000 dirhams imputés sur le matériel et outillage. Fournisseur 20,000 imputés sur les créances. Le reste est en numéraire apporté par d'autres actionnaires. Donc, question 1. Le montant des apports purs et simples est de A 3 millions, B 1 million, C 2 millions, D aucune réponse. Donc الجواب الصحيح هو A 3 millions. Question 2. Le montant des apports purs et simples en nature est de A 1 million dirhams, B 3 millions dirhams, C 2 millions dirhams, D autre. الجواب الصحيح هو A 1 million dirhams. Question 3. Le montant des apports à titre onéreux est de A 1 million dirhams, B 200 000 dirhams, C 120 000 dirhams, D autre. Question, donc الجواب صحيح هو C 120,000 dirhams. Question 4. Le montant des droits d'enregistrement sur les apports à titre onéreux, droits et mutations est de A 4,600 dirhams, B 5,000 dirhams, C 10,000 dirhams, D 19,600 dirhams. الجواب الصحيح هو A 4,600 dirhams. Question 5. Le montant des droits d'enregistrement sur les apports purs et simples de A 4,600 dirhams, B 5,000 dirhams, C 19,600 dirhams, D 15,000 dirhams. La question qui est correcte, D 15,000 dirhams. Question 6. Le montant total des droits d'enregistrement plus droits mutation est de A 4,600 dirhams, B 19,600 dirhams, C 5,000 dirhams, D autre. Donc الجواب الصحيح هو B 19,600 dirhams. Question 7. Les frais de conservation foncière est de A 8,900 dirhams, B 6,150 dirhams, C 7,150 dirhams, D autre. Donc الجواب الصحيح هو B 6,150 dirhams. Ok. نشوفوا exercice numéro 4. Le 1-4N, la société anonyme ALG, au capital de 1 million dirhams, valeur nominale 200 dirhams, divisé en 5000 actions en numéraire, appelé le deuxième quart pour le 24N. Et cette date, tous les actionnaires ont répondu à l'appel sauf M. Ayman, souscripteur de 400 actions qui n'a libéré
cas le 27N. Le taux d'intérêt en retard est de 6%. Les frais de l'opération sont de 100 درهم. هاد l'exercice مهم بزاف وكيتحط في plupart les exercices كيتحط في جميع الامتحانات. هاد التمرين اللي انا كنعطيكم يعني ما كيدارش parfois يعني في QCM مي هو كيتحط على شكل تمرين ابليكاسيون وكيتخدم. هذا التمرين هذا جد 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 سهل. غندير لكم ان شاء الله اون ابليكاسيون فيها لي زيكزارسيس كاملين وغادي نفهمكم داكشي بشويه بشويه. حاولوا انكم تركزوا في هادشي اللي انا غادي نعطيكم ديال لي كور ان شاء الله. انا دابا كنعطيكم لي QCM اللي هما مهمين يعني كنعطيكم يعني امتحان كيفاش غادي يكون اكزرسيس على شكل QCM. دونك انت ما عليك انك تاخذ الكالكولاتريس ديالك وتحسب كيف كتحسب ديك لابليكاسيون العاديه غادي تحسب مي غادي تجاوب على غتكوشي الكيسيون كي كوريكت يعني هذه سهلت عليك اكثر واكثر. اوكي في هذا ليكزارسيس 4 شنو قالوا لينا؟ هاد لا سوسيتي انونيم ALG عندها كابيتال ديالها 1 مليون درهم. لا فالور نومينال ديال هاد السوسيتي 200 درهم ديفيزي تقسمات على 5000 اكسيون اون نيميرير. حنا عرفنا الكابيتال اون نيميرير وكابيتال اون ناتور. النيميرير كيكون شي حاجه اللي هي رقمي يعني نيميرير من بعد غنشرحها لكم مي اللي غتركزوا اكثر انه الكابيتال اون ناتور هي كتكون فيها كابيتال اون ناتور كتكون فيها لي تيران لي موبيليزاسيون باتيمون كونستركسيون يعني هذه qui se sont en nature. Appelle le deuxième quart pour le 24N. Cette date, tous les actionnaires répondu يعني جاوبوا على هاد l'appel. Sauf monsieur Ayman, souscripteur ديال 400 action ما يعني تعطل انه يجاوب. اوكي كاين لي بغيكا le 27 دونك غيدار عليه واحد لو طو d'intérêt de retard هو 6%. Et les frais de l'opération sont de 100 درهم 100 dirhams. Ok. Question 1. Le montant appelé au 1 4N est de A 250,000 درهم B 200,000 درهم C 500,000 درهم D autre. Donc الجواب الصحيح هو A 250,000 درهم. Ok. Question 2. Le montant versé au 24N est de A 230,000 درهم B 250,000 درهم C 240,000 درهم D aucune réponse. الجواب الصحيح A 230,000 درهم. Ok. Question 3. La situation du compte associé compte souscripteur appelé non versé. عقلوا على هاد اللي عطيتها لكم. Associé capital souscrit appelé non versé 34 au 24N et de A 30,000 solde débiteur B 20,000 solde débiteur C 80,000 de solde débiteur D autre. La question correcte c'est B 20,000 solde débiteur. Question 5. Le montant versé par monsieur Ayman le 27N est de A 220,600 درهم B 20,500 درهم C 20,200 درهم D 20,400 درهم E 35,200 درهم. Donc الجواب الصحيح D 20,400 درهم. Question 6. La situation du compte associé capital souscrit à non versé au 27N est A compte consolidé B 20,000 درهم solde débiteur C 50,000 درهم solde débiteur D autre. Donc الجواب الصحيح A compte consolidé. Ok. غنشوفوا exercice numéro 5. La société anonyme KPM au capital de 400 dirhams 400 000 dirhams de numéraire valeur nominale 100 dirhams. Appelle le troisième quart, le 5,5N, pour le 15,5N.
À cette date, tous les actionnaires ont répondu à l'appel sauf Monsieur Ali, possesseur de 200 actions. Après mise en demeure, la société décide de vendre ses actions. Le 15/9N à un prix. Les frais de l'opération 150 dirhams, intérêt au taux de 6%. Quel doit être-il le prix de vente pour que l'actionnaire Ali défaillant réalise un gain de 350 dirhams? A 75 dirhams, B 73 dirhams, C 78 dirhams, D 77 dirhams, E autre. Donc الجواب الصحيح هو C 78 درهم. دونك هنايا نكونو خدمنا هاد لي كيسيون هادو لي زيكزارسيس ديال لو كيو ام. ان شاء الله باقي غادي نزيد معكم d'autres QCM ان شاء الله و لي زيكزارسيس اي لي ابليكاسيون. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هاد لي زيكزارسيس اللي كنعطيكم من هاد لي QCM. حاولوا تخدموا le maximum des exercices وبارطاجيو مع صحابكم باش كتعمل فائده. هنا غنكون كملت لكم يعني ان بار ديال كيو سي ام. ان شاء الله اللي عنده شي تساؤل ممكن انه يكتب لي في التعاليق باش انا نقدر نعاونكم. الى اللقاء في فيديو اخر وشكرا.